Lord, thank you very much kid nga this is the day that we can have some time for our beloved parents who are in the other life. Nakabisita naman si Inday Dina sa kay tatay kag kay nanay dito sa Sumag. Ano today inyo? Punta Taytay, Sacred Heart at Punta Taytay. And here we are at Bacolod Memorial Park, October 31, 2025. It's 1 o'clock and 10 minutes. Nagsalamat gid Lord nga maisla na ni namon ang lapida. Ilisla na ni namon ang lapida ni Dad, ara nang baguyang nga lapida. And next week ari na ni siguro. Thank you Lord. Kadamo na sa mga tao diri. Kadamo na sa mga family members diri. Bisita sa ilang mga loved ones. Pero ikaw gyapon Lord ang sentro sang any day. Every day you are the center of our lives. Thank you very much. God bless you, Inday Dina. Thank you very much, Inday Dina, for bringing this bouquet of flowers. Kag napadalaan mo naman dito si Nanay Ason kag si Tatay Mauricio sa Sacred Heart Memorial Park in Sumag.